सारे इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ एक ये सारा माल इतनी कंटेंट जितनी मर्जी डाल दें। ले जी, जिसका डर था वही काम होने लगा है। पाकिस्तान के 20 के करीब ऐसे लोग जो बड़ी पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने पिछले 3 साल से गदर मचाया हुआ था, उनके ऊपर अमेरिका सफरी पाबंदियाँ और उनके साथ की पाबंदियाँ जो हैं वो लगाने जा रहा है। ये बहुत बड़े एक जिसे कहते हैं क्रेडिबल सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने इस बात से पर्दा हटाया है और उन्होंने कहा है कि उनकी जो इतला है वो गैर मुसद्दक़ा है, लेकिन उनको जो बताया गया है कि ये काम होने वाला है और जल्द आप देखेंगे पाबंदियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा और नाम सामने आ जाएंगे। हम अब बात कर रहे हैं यहाँ पे इम्तियाज़ गुल साहब की। इसके साथ साथ उनका हम ट्वीट भी आपको दिखाएंगे और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो उन्होंने भी तेज़ी पकड़ ली है। यहाँ लंदन के अंदर 8 फरवरी को लेकर PTI जो है और जो दूसरी कोई एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ा काम करने जा रही हैं। अमेरिका के अंदर कल शहबाज गिल ने बताया कि उनको एक पैगाम इमरान खान की तरफ से मिला है कि वो किसी और ऐसे काम के ऊपर, तो वो भी आज से वो शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मिल के इस वक्त हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला बनने जा रही हैं। आप देख रहे हैं हिटलिस्ट TV। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेबाक तजिए और इस तरह की खबरें बर वक्त मिल सकें। अब मैं आता हूँ जनाब डिटेल की तरफ के इम्तियाज़ गुल साहब किसी तारुफ के मुताज नहीं है। अगर पाकिस्तान के अंदर क्रेडिबिलिटी के हवाले से देखा जाए और ऑनेस्टी के हवाले से देखा जाए तो बहुत बड़ा नाम है। हमेशा जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उसके वो एक्सपर्ट हैं, चाइना का हो, अफ़गानिस्तान से हो, इवन जो अपना अमेरिका के अंदर या वेस्ट के अंदर से जो भी डेवलपमेंट्स होती है उसके ऊपर उनकी बड़ी गहरी नज़र होती है, बड़े अच्छे कनेक्शंस हैं उनके। तो मैं अक्सर उनको सुनता हूँ और उनकी बातें जो होती हैं वो लगी लिपटी नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। उनका ये ट्वीट आप साइट पे देख रहे हैं। उन्होंने इस बात का इंदिया दे दिया है कि 20 के करीब पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ, सफरी पाबंदियाँ और इसके साथ दीगर पाबंदियाँ, जैसे किसी का अकाउंट फ्रीज हो सकता है, किसी के साथ और मसले हो सकते हैं। ये मैं ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर कि जो दीगर में आती हैं। लेकिन बात ये है कि कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इसी बात का इंडिया जो है, जो अभी वहाँ पर कैपिटल हिल के अंदर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जो कांग्रेसमैन थे उनके साथ जो मीटिंग वहाँ पे हुई, वहाँ पर भी इन्हीं पाबंदियों का और पर्सनैलिटीज़ के ऊपर पाबंदियों की बात हुई थी और कहा गया था कि हम पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं चाहते। तो ये सारा जो पाबंदियों का जिक्र शुरू हुआ, इसके पीछे ऑलरेडी काम हो रहा था और जो लोग वहाँ पे आए थे वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि बड़ी जल्दी आपको ये असरात नज़र आएंगे। क्योंकि देखें, एक चीज़ होती है कि लोग कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फ़ोन करेगा, इमरान खान छूट जाएगा और डोनाल्ड ट्रंप आ गया, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये PTI के जज्बाती लोग इस तरह सोचते हैं, काम इस तरह नहीं होता। और इमरान खान इटसेल्फ ये कहते हैं कि मुझे बैरूनी मदाखलत की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी जदोजहद अदालतों के ज़रिए और अपनी आवाम के ज़रिए करके बाहर आऊँगा। लेकिन जो बैरूनी मुदाखलत होती है वो आपको इस तरह नज़र नहीं आती, वो गिच्ची से पकड़ते हैं, वो आपका टेटवा दबाते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि हाँ जी इधर नहीं इधर आएँ। आपको पता है कि मार्च के अंदर IMF की जो किस्त है उसने भी आ जाना है और पहले हमें किस्तें कैसे मिलती रही हैं ये मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो प्लेट में रख के दे देती थी। अब अगर आपने किस्त लेनी है तो आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करें। आपने रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की है। पंजाब के अंदर जो टिकटॉकर वज़ीर आला साहिबा हैं जो फॉर्म 47 पे आई हैं, हारी हुई हैं, वो जो है उनको स्लोमो बनाने में, माँ बनने में, हाथ फैला के लोगों को वेलकम करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। टैक्स जो है उसकी जो उन्होंने कलेक्शन करनी थी उसमें उनकी बहुत ज़्यादा कमी है। तो ये सारी चीज़ें आगे आपके लिए एक मुसीबत का पहाड़ बनेंगी। इसके अलावा जो हमारे माशाल्लाह बहुत ही अक्लमंद, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही टैलेंटेड मोहसिन नकवी साहब, जिनको जनाब आपने क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया, वज़ीर आला भी बना दिया, अब वज़ीर दाखिला भी बना दिया। किसी ने सोशल मीडिया के ऊपर इनके बारे में लिखा था कि भाजी तुसी इन्हां नूं चेयरमैन भी बनाता बोर्ड का, उस तो बाद तुसी इन्हां नूं वज़ीर आला भी बनाता, तुसी इन्हां नूं वज़ीर दाखिला भी बनाता, इन्ना कुछ देता तो इन्हां नूं फिर वो भी दे दो। अब मैं उसकी बात करना नहीं चाहता, आप समझ गए होंगे। तो इस तरह की चीज़ें उनके बारे में आ रही थी। अब जनाब
جو مائیکل کوگلمین ہے، جو آپ کو پتا ہے کل بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا پہلے ان کو لے کے، ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ ایسے بندے کو وہاں پر بھیج کر. آج ان کا جو ٹویٹ آیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو چائنا کے اگینسٹ جو وہاں پہ پارٹی ہے جو چائنا کے اگینسٹ کام کرتی ہے، اس کی میٹنگ میں جانا بہت بڑا بلنڈر تھا، اور اس سے اب پاکستان کے اور چین کے جو سفارتی تعلقات ہیں ان کے اندر دراڑ آئے گی. کیونکہ اس وقت وزارت خارجہ کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں کہ وہ جناب غلطی سے ادھر گھس گئے تھے، اور ہمارا تو آپ کے ساتھ ون ایجنڈا جو ہے وہ ہمارا تعلقات ہیں، اور ہم اس کے علاوہ کوئی چیز دیکھ نہیں سکتے. اب یہ ایکسپلینیشن جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں چائنا کو کہ جناب ہم آپ کے ساتھ یوں کھڑے ہیں، یہ تو غلطی سے چلے گئے تھے کہ بھئی یہ بندہ روٹی کو چوچی کہتا ہے، اس کو ہر چیز آپ نے پلیٹ میں رکھ کے دے دی، ٹھیک ہے، اور اب آپ بجائے اس کے سرزنش کرنے کے، اس کو عہدے سے ہٹانے کے، آپ چائنا کو تسلیاں دے رہے ہیں. تسلیاں ایسے نہیں ہوں گی. تو حالات اس وقت جو حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے ہیں وہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں. اور جیسے عمران خان کے حوالے سے شہباز گل نے جو کہا ہے، انہوں نے بات تو نہیں بتائی کہ عمران خان نے ان کو کون سا ایسا کام بتایا ہے، لیکن شہباز گل کو گائے بگائے جو ہے عمران خان کا ایک پرسنل اور پرائیویٹ میسج جو ہے وہ پہنچ جاتا ہے، اور پھر شہباز گل جو ہیں اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. یہ اب تک جو وہاں پر ہو رہا ہے اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کا بڑا کردار ہے، وہ بڑے پاورفل ہیں، ویل آف بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ یہاں، میں نے امریکہ سے ایک بندے سے بات کی تو انہوں نے کہا یار میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو پاکستان کی بقا کے لیے کر رہا ہوں، میں تو پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہوں. وہ بھی ایک فزیشین تھے اور وہ کسی پروٹیسٹ میں جا رہے تھے، میں نے ان سے کچھ ڈیٹیلز مانگی تھی تو انہوں نے کہا آپ فلانے بندے سے پوچھیں، وہ پی ٹی آئی کا ریپرزینٹیڈ ہے، میں تو ایک عام شہری ہوں اور عام آدمی ہوں. تو لوگ جو ہیں عام پاکستانی جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں. اور ابھی تک وہاں پر معید پیرزادہ ہیں، وہ سعید خان صاحب ہیں، وجاہت سعید خان، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور لوگ ہیں جو بڑی صحبتیں جو ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ خاص طور پہ شہباز گل جو ہیں وہ عمران خان کی جو ان کو میسج ملتا ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیتے ہیں. آنے والے دنوں میں وہ کام آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کام انہوں نے کیا کہا تھا، اور وہ خود اس بات کو بتا دیں گے. تو اب اس وقت حکومت جو ہے اس کے لیے حالات بالکل ٹھیک نہیں ہیں. آپ نے دیکھا سپریم کورٹ کے اندر ایک علیحدہ سے جنگ جاری ہے، لیکن اس کو بھی قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلاول بھٹو صاحب کا بھی بیان آیا کہ 26ویں ترمیم کو اگر رول بیک کیا گیا تو ہم نہیں مانیں گے، ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے. بھائی آپ نے تو بنائی ہے، آپ کیسے مانیں گے؟ آپ تو بروٹ میجورٹی کے ساتھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے تو کہتے تھے کہ ہم بائی ہک اینڈ کروک کریں گے. آپ کی جو جمہوریت ہے، آپ کی جو سیاست ہے، اس کے چہرے سے نقاب اتر چکا ہے. آپ کو ایسی بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ایسا ہی کریں گے. تو اب تک کے لیے اتنے ہی ناظرین. دیکھتے رہے میرا چینل ہٹ لسٹ بائی امجد چودھری.